मंगल ग्रह आउ सूर्यंकर स्थिति एमिति घटना घटेब आपणक लाइफ रे अचानक आपणकर परिस्थिति अति भयंकर अति शोचनीय होबार अछि जहाँकि आपण माने कल्पना भी करि नथिबे। आपण सेतिरु बाहरिबा पई किछि अजणा व्यक्ति आपणक हाथ धरी से परिस्थिति आपणक मुकुळेई नब। आपण माने केबे भी चिंता करि नथिबे 6 गोटीर राशिर भविष्यवाणी मु आज आपण मानकु जणैबाकु जाउछि। एमिति परिस्थिति रे निया लागि जाइथिबा जागा रे आपणकु सेठी मलम लगेदेव, आपणकर भोकिला पेटरे से दाना देदेव, आपणक परिस्थिति मुकुले नब। एमिति किछि मंगल ग्रह आउ शुक्र ग्रहर स्थिति आपणकर राशि आउ नक्षत्र रे घटिबाकु जाउछि। 2025 मसीहार संपूर्ण भविष्यवाणी मु आज आपणकु करिबाकु जाउछि। वीडियो संपूर्ण देखंतु, आपणक लाइफ को आपण निजे सुधारी नियंतु। तो चलंतु संपूर्ण विषय वस्तु को जानिबा 2025 मसीहार भविष्यवाणी 6टी राशि व्यक्तिविशेष माने। मेष राशि व्यक्तिविशेष माने संपूर्ण वीडियो को ध्यानपूर्वक सहित देखंतु। मंगल राशि आपणकर रहुछि राशिर स्वामी आ गुरु आपणकर 2 नंबर घरे, केतु आपणकर 3 नंबर घरे आउ राहु आपणकर 12 नंबर घरे। जेतेबेले राहु आपणकर 12 नंबर घरे थाए आपणकर धनर स्थिति अति संपूर्ण भाव में बहुत हबार अछि। जोग एमिति अछि कि धन अल्प अल्प आसीबो हेले आपणको धन लाभर जोग अछि। सही धन को आपण बंचई रखिले आपणक लाइफ रे आपणक 2025 मसीह रे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी पाइबे जहाँकि आपणको धनर आवश्यकता पड़िबो। तो धन तो मिलिबो हेले आवश्यक हिसाब रे आपण खर्च करंतु। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक हेल्थ कथा कहबी 2025 मसीह रे सेमानक हेल्थ बहुत सुंदर रहिबो। सेमानकर हेल्थ रे अल्प बहुत प्रॉब्लम रही पारे, हाथ गोड़ आंठू गंटी इत्यादि। कहीं जितेबले मंगल ग्रह आपणक राशि स्वामी कौन प्रकार हेल्थ असुविधा आपणक उपरे 2025 मसीह ना अल्प बहुत इनसीडेंट घटना मान घटबार अच्छी जहाँकि आपण को से सतर्क रही पड़ो। इनकम आउ इन्वेस्टमेंट कथा कहबी मेष राशि व्यक्तिविशेष माने केतु आपणकर 3 नंबर घरे अवस्थान हेतु आपण माने धन रे कौन प्रकार छलना पाइपर। जेमिति कि आपणक धन को किए चोरी करी नउछि हेले अचानक आपणक उपरे माँ लक्ष्मी कृपा बर्षिब। आपण लक्ष लक्ष टंकार मालिक हेबे। आपणक बैंक बैलेंस रे बहुत धन प्राप्ति हेबो। आपण इन्वेस्टमेंट जॉब रे बहुत लाभ करिवे। जॉब रे आपण को टॉर्चर करा जिवो, मेंटली डिस्टर्ब रहिबे। इन्वेस्टमेंट जदि करिसेंती ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट रे आपण बहुत फल प्राप्ति पाइबे। पारिवारिक स्थिति सुंदर रहिबो। ए वर्ष आपण माने बहुत सारा तीर्थ दर्शन करिवे, बहुत नुआ नुआ जगह को ट्रैवल करिवे। आपणकर स्थिति मु हुए तो भल भाव में बुझे सारी। आमे एबे कथा हेबा वृष राशि व्यक्तिविशेष माने। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने 2 नंबर घरे गुरु आउ मंगल आपणकर 3 नंबर घरे, 5 नंबर घरे केतु आउ 7 नंबर घरे बुध, 8 नंबर घरे सूर्य देवता, 9 नंबर घरे चंद्रमा हेतु आपणकर हेल्थ प्रोब्लेम अल्प बहुत रहिबो। हेल्थ प्रोब्लेम कथा कहबी आपणकर ज्वर अचानक बढ़िबार जोग अछि। फरवरी आउ मार्च भितरे, फेब्रुआरी आउ मार्च भितरे आपणको अचानक ज्वरर संकोच आसीबो। आपणक पारिवारिक स्थिति टिके असंतुलन संतुलन रहिबो नाही। आपणकर मेडिकल हो कौन प्रकार पैसा खर्च धन खर्च होबार जोग अछि। आपणकर गुरु 2 नंबर घरे हेतु आपणकर विद्या रे पाठ पढ़ा रे एजुकेशन रे पिला माने बहुत भलो ना करिवे। 2 नंबर घरे गुरु थिबारु आपणकर विद्या रे एजुकेशन रे बहुत सुंदर फल प्राप्ति हेबो। पिला माने नुआ नुआ जॉब करबा को चेष्टा करिवे, नुआ नुआ जॉब पई अप्लाई करिवे। मंगल ग्रह आपणकर 3 नंबर घरे रहितिबा हेतु आपणको विपद विपदर मुक्ति करिवे। आपण एमिति परिस्थिति रे फसी जाइतिबे सेठू आपणको अचानक कौनसी व्यक्ति आपणको सेठू मुकुळे आनिबे जहाँ आपणको पई अकल्पनीय, जहाँ आपणको पई स्वप्न होई पारे। घरे इलेक्ट्रिसिटी ठारू दूरेई रुहंतु। कौनसी ना कौनसी मात्रा रे जनवरी ठारू डिसेंबर जाए आपणकर घरे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होबार जोग अछि। सेथिरु आपणको चोट लागिबारे जोग अछि। हबा को किए हबा रोकी पारिबो। जहाँ भाग्य थिबो सेठी
ସେଇଟା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଘର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଯୋଗ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ଘରେ ବୁଧ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ଫାଷ୍ଟ 4 ମାସ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏହି 4 ମାସେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍ ମିଳିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଇନକମ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଖାଇଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଘର ବଦଳିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନରେ ବହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ବିଜୁଳି ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିବି, ଲଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ ଲଭ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। 2025ର ପ୍ରିଡିକ୍ସନ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିପାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଡିକ୍ସନରେ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବଡ଼ ସାହସୀ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ବଡ଼ ହିମ୍ମତବାଲା ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଘର ହୃଦୟ ଥାଏ, କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ କାହାକୁ ଡରିବେନି। ହେଲେ ଅତି ଚତୁର ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଘରେ ମଙ୍ଗଳ, 4 ନମ୍ବର ଘରେ କେତୁ, 5 ନମ୍ବର ଘରେ ଶୁକ୍ର ଆଉ 10 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକି ହେଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ନ ମିଳିବା ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଚାନକ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଉ, ସେ ଜବ୍ ହେଉ, ସେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, କି ସେ ଇନକମ୍ ହେଉ, ସେ ଘରେ କୌଣସି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ଘର କିଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଅଚାନକ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ସାହସକୁ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ 10 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇସାରି ହରାଇବାର ବି ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇସାରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବି ଯୋଗ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ନାଁ କରିବାର ସହିତ ମା ବାପାଙ୍କର ନାଁକୁ ଉପରକୁ ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏ ବର୍ଷ ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ମାସ ତ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶି ବିଷୟ ଉପରକୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ 1 ନମ୍ବର ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଘରେ କେତୁ, 5 ନମ୍ବର ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନିଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନିଦେବ 8 ନମ୍ବର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏକାବେଳେ ସେମାନେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ମାସ ପରେ। 6 ମାସ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ସେମାନେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟେନସନରେ ଆପଣ ପଡ଼ି ରହିବେ। କୌଣସି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ହେଲେ ସେଠି ବି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବନି। ନୂଆ ବିବାହ କରିବାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଛି, ହେଲେ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼
क्षति सहिबाकू पड़िबो। 1 नंबर घरे मंगल हेतु आपण को पैसा रे धन रे कौनसी प्रकार क्षति साब्यस्त सहिबाकू नाही। आपण जदि कौनसी प्रकार व्यापार वाणिज्य करूछंती, आपण जदि कौनसी प्रकार जॉब करूछंती, आपण को जॉब रे तो प्रॉफिट हबो ही हबो। आपण को व्यापार वाणिज्य रे 4 गुण प्रॉफिट हबो। जो जिनिस रे आपण रेट लगेबे से जिनिस आपणकर बहुत नामी हबो। हेई पारे आपण को को प्रकार जिनिस किनिबार अछि, हेई पारे बड़ बड़ गाड़ी, हेई पारे आपण को बहुत बड़ संपत्ति किनिबार अछि, से वर्ष आपण को मिली ही जीवो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने आपण माने एई वर्ष नुआ नुआ संपर्क स्थापन करिवे, नुआ नुआ बंधु बनेबे। से बंधु माने आपणकर परवर्ती समय रे शत्रु होबार जोग अछि। आपण माने पानी ठारू दूरेई रुहंतु, आपणक पिला मानकु पानी ठारू दूरेई रुहंतु। पिला माने एजुकेशन रे ना करिवे। पारिवारिक स्थिति सुंदर रहइबो। कोनोसी गोटे मेटर को नै हेई पारे आपण पिला मानक मेटर को नै हो, हेई पारे आपणक धन रत्न प्रॉब्लम को नै हो, आपणकर सोना हीरा एई सब मेटर को नै हो, घरे गोटे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेब। मु चाहूँगी आपण मैंने प्रति गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी को पूजा अर्पण करंतु। मन आत्मा शांति सहित माँ लक्ष्मी आपण घर को आसबे, आपण को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हेई पारे ये रिष्ट खंडन हो, आपणकर स्थिति बहुत सुंदर अच्छी। आग को आपण मैंने निज हिसाब से निजे चलने को चेष्टा करंतु। पर कथार आसी आपण मैंने कौन डिसीजन नियंतु नहीं। एबे आमे अन्य राशि उपरकू जीवा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने ध्यान पूर्वक सहित संपूर्ण वीडियो को देखंतु। सूर्य होचंदी आपण राशि स्वामी, आउ से एबे अछंदी 5 नंबर घरे, 7 नंबर घरे शुक्र आउ शनि, 8 नंबर घरे केतु अवस्थान करितिबा हेतु आपणकर सिचुएशन रे आपण मजबूती पाई परिबे। आपणकर सिचुएशन एमिति हबाकू जाउछि जहा कि आपण माने कल्पना भी करि पार नथिबे। आपण भाबी नथिबा धन, भाबी नथिबा सांग, भाबी नथिबा संपर्क, भाबी नथिबा प्रोब्लेम आपणको सामना को आसीबो। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने बड़ साहसी आउ बड़ शक्तिशाली आउ बहुत बुद्धिमान बोली से माने विवेचना ऑलरेडी आगर बहुत महारथी माने करि सारिछंती। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर तारीफ रे कोनोसी प्रकार कमी न रहू मु एतिकी चाहूची। हेले तथापि सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने ए वर्ष उच्च पदवी पाइबे, उच्च धनरत्न पाइबे, बैंक बैलेंस रे बहुत बड़ ना करिवे। कोनोसी बैंकिंग लाइन रे जदि जॉब करूचंती आपणकर प्रमोशन हो जिवो। कोनोसी प्राइवेट सेक्टर रे जॉब करूचंती आपण जॉब छाड़ीबार जोग अछि। जॉब छाड़ीबा परे भी आपणकर नक्षत्र रे एमिति जोग पड़ुची आपण बिजनेस करिबा, से बिजनेस रो लाखे लाखे टंका रोजगार करिवे। आपण जहाकू धन देइथिबे ए वर्ष आपण भूली जिबार जोग अछि। एई बारे जदि आपण काहाकू धन रत्न टंका पैसा देउचंती तो आपण लेखिकिरी रखिबा अत्यावश्यक आउ निहाती आपणक पई जरूरी। पिला माने पाठ पढ़ा सहित ऑनलाइन जॉब शिखिबे, ऑनलाइन किछि काम शिखिबे जहाँकि तांको आगो को 2025 शेष बेलू हुए तो बहुत भल फायदा दे पारिबो। आपण माने घर को पिला मानक पई हेउ, आपणको बिजनेस पई हेउ, आपण कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि किनी पारंती। नुआ जानवाहन किणिबार जोग अछि, पुराना जानवाहन बिकिबार जी जोग अछि। आपणको ट्रैवल एई वर्ष आपणकर ट्रैवल अछि। एई वर्ष ट्रैवल आपण पहाड़ पर्वत आउ आपण माने ओडिशा बाहर को आपण बुलिबा पई जाई पारुचंती। जिबार जोग अछि। आपण ए वर्ष आपण को विदेश बुलिबार भी जोग अछि। आपण माने निहाती आपण को बहुत भल सिचुएशन क्रिएट हबो आपण को लाइफ रे एमिति गोटा फूल खेली उठिबो जहा कि आपण माने कल्पना करि नथिबे। आपण ताकू नै भी बहुत बड़ खुशी अनुभव करिवे। तो सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने अल्प बहुत देह खराब होबार जोग अछि। कोनोसी प्रकार गाड़ी दुर्घटना घटिबार भी जोग अछि। आपण जदि 4 व्हीलर चलाउचंदी टिके सीट बेल्ट नहले आपण टिके होशियार सहित चलांतु। आपण को अल्प बहुत चोट लागिबार क्षति सहिबार जोग अछि। एबे हमें कथा हेबा अन्य एक राशि विषय। आशा करुछि सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने भल भाव 2025 मसीहार भविष्यवाणी बुझी पारिथिबे। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने आपणकर राशि स्वामी होउचंदी बुध। आपणकर 6 नंबर घरे शुक्रदेव, 7 नंबर घरे शनिदेव अवस्थान हेतु आपण माने एथरकर बिजनेस रे प्रॉफिट करिवे। प्रॉफिट पैसा एते मात्रा रे आपण खर्च करिदेबे जहा कि रोजगार ठारू अधिक खर्च होबार जोग अछि। आपण ए वर्ष शत्रु आपणकर नुआ जहा को आपण माने फ्रेंड बोली भाबुचंदी, जहा को आपणकर बंधु बोली भाबुचंदी, हुए तो आपणको से शत्रुर आख्या देई पारंती। परवर्ती स्थिति रे आपण
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ଘରର କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ କହିଲେ ଘରର ଚାବିକାଠି ହେଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁ ଧନ କମେଇବେ ସେଇଟା ଧନ ହାନିର ହେବା ଯୋଗର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ତ ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେମାନେ ତ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେବାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହେବାକୁ ହିଁ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା କହିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ବୃଦ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଜନ୍ମ ନେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯୋଗ ଅଛି, ପୁଅ ନହେଲେ ଝିଅ ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏଥରକ ସଫଳ ପାଇବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା କହିବି, ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବେ, ଘର ଲୋକମାନେ ରାଜି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ। ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଜବ୍ କଥା କହିବି। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିବା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ। ହେଲେ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଘରେ ଶନିଦେବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କଥା କହିବି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜବ୍, ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସ୍କିଲ୍ସ, ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଜବ୍ ବି ଶିଖିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ସେସବୁ ଶିଖିବେ ଏହି ବର୍ଷ। ତ ମିଶେଇ ସଜେଇ 2025 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଅଛି, 4 ହ୍ୱିଲର କିଣିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ହେଇପାରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ 4 ହ୍ୱିଲର, ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ନ କରିପାରେ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପଣ୍ଡିତ, ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାତକ ଦେଖାଇ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହିଁ ଅଛି, ତ ନିଜେ ହୁସିଆରି ହେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।